औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक जो है वो 7 तिलिस्मात मुश्तरी के हवाले से है। स्यारा मुश्तरी जो है वो खुशबख्ती का, खुशहाली का, खुशकिस्मती का सितारा है और मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी से तल्लक़ रखता है। स्यारा मुश्तरी के 7 तिलिस्मात इसमें ख़ास तौर पर सदियों से मुरव्वज हैं और ये तिलिस्मात जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एक ख़ास तरतीब से जो है लोहे मुबारका पे नक्श और कुंदा किए जाते हैं और उससे मुतल्लिक़ जो अस्माउल हुस्ना है वो भी साथ साथ कुंदा किए जाते हैं और ये लोहे मुबारका जो है वो 7 मुश्तरी में तैयार की जाती है। ये मुश्तरी की जो 7 तिलिस्मात मुश्तरी की लो है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के 7 किस्म के फ़वाइद हैं और 7 ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं जिनसे मुतल्लिक़ इसके फ़वाइद जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं। सबसे पहले ये है कि 7 सितारों के जो ये तिलिस्मात मुश्तरी हैं, जॉब में तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत मौसर हैं। ये वाली लो अगर ये लो बनवा के आप पास रखते हैं तो कारोबार में तरक्की के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जॉब में तरक्की के लिए, आमदन में इजाफ़े के लिए, मालो दौलत के हसूल के लिए, खुशहाली और खुशबख्ती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद लो है। इसके अलावा किसी भी किस्म की आप पे बंदिश लगी हुई है, सितारों की गर्दिश चल रही है, सितारों की बंदिश चल रही है, कोई नज़र बद के असरात हैं, शहर जादू के असरात हैं, बद असरात हैं, तो उनके ख़ात्मे के लिए ये लोहे मुबारका जो है बहुत मौसर और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिनकी शादी रिश्ते में रुकावट आ रही है, शादी रिश्ते में ताख़ीर हो रही है, बिला वजह की शादी बिला मामलात में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, बंदिश लगी हुई है सितारों की, या नज़र बद की वजह से शादी नहीं हो रही, या मंगल योग की वजह से शादी जो है वो नहीं हो रही, तो इन तमाम हालात में शादी में आसानी के लिए जो है वो ये लोहे मुबारका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा घरेलू सुख के लिए ये लोहे मुबारका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। मियाँ बीवी के आपस के तल्लुकात अगर ख़राब है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, नाचाकी है और किसी भी किस्म के हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो उनके हल के लिए और एक दूसरे को हक़ में करने के लिए ये लोहे मुबारका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र में कामयाबी के लिए, हसूल वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन में कामयाबी के लिए, सफ़र के कागज़ात की तकमील के लिए, या सफ़र से फ़ायदा हासिल करने के लिए, या हसूल वीज़ा के लिए, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे किसी को शादी के लिए वीज़ा चाहिए, किसी को वहाँ रहाइश के लिए वीज़ा चाहिए, को वर्क परमिट चाहिए, किसी भी मुल्क के लिए जाना चाहते हैं, सफ़र में कमी हो रही है, तो उसके हल के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल और ताकतवर अमल है। इसके बाद जो है तस्खीर व फ़तह के लिए और हर काम में मुकदमात में फ़तह के लिए, और इसके अलावा जो है सेहत व शफा के लिए ये लो जो है बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे वो सेहत आपकी ज़हनी सेहत है, चाहे जिस्मानी सेहत है, चाहे रूहानी तौर पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के कोई अमराज का शिकार है, तो इन सब मामलात के हल के लिए ये लोहे मुबारका जो है वो फ़ायदेमंद है। तो ये 7 किस्म के इसके इस लोहे मुबारका के फ़वाइद हैं। कारोबार में तरक्की, बंदिश और गर्दिश का ख़ात्मा, शादी में आसानी, घरेलू सुख, अज़दवाजी सुख, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी, तस्खीर व फ़तह और सेहत व शफा। इसके लिए एक ख़ास तौर पर जो है वो जुमेरात का दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और जुमेरात की पहली सात अगर मिल जाती है जो मुश्तरी की होती है वो तो बहुत ही अच्छा वक्त है। उस दौरान जो ये लोहे मुबारका जो है तैयार की जाती है। इससे मुतल्लिक़ जो है जो मोक्कल है शेरफ़ाइल वो लिखा जाता है और इससे मुतल्लिक़ जो अवान है साल सैयद शमहौरस ये भी आप यहाँ कुंदा करेंगे। उससे मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या रज़ाक़ु या गनी या मोनिम या नूर या वहाब या बासितु ये सारे कुंदा करेंगे और 7 जो तिलिस्मात मुश्तरी हैं उनको चारों तरफ जो है वो नक्शे मुबारका के जो है वो लगाएंगे और लोहे मुबारका के दूसरी साइड पे जो है वो स्यारा मुश्तरी के मुतल्लिक़ जो तिलिस्मात हैं उनको जो है वो कुंदा किया जाएगा।
اس لوہے مبارکہ کو جو ہے وہ میٹل پہ بھی تیار کیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پہ میٹل پہ کوئی بھی جب عمل تیار کراتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ اثر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میٹل کے اوپر آپ اس کو تیار کریں تو یہ زیادہ پاورفل اثرات کا حامل ہوتی ہے لو۔ اس میں گولڈن میٹل کے اوپر یہ تیار کی جاتی ہے، اور گولڈن میٹل کے اوپر اس کا جو اثر ہوتا ہے بہت پاورفل ہوتا ہے۔ کھدائی کر کے اور اس وقت جو ہے احصار کر کے بخورات، جو متعلقہ سیارے سے متعلقہ بخورات اور پڑھائی ہے وہ کر کے، اور اس سے متعلقہ جو صدقات کا اہتمام کر کے اب یہ جو لوح ہے، یہ لوہے مبارکہ جو ہے خاص طور پر تیار کی جاتی ہے، اور اس لوہے مبارکہ کی برکت سے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی آپ کی حاجات و مرادیں ہیں ان میں پورا ہونے کے لیے جو ہے یہ بہت ہی مؤثر لوح ہے۔ سیارہ مشتری کی عام لوح تو آپ نے دیکھی ہوگی، بنوائی بھی ہوگی شاید، لیکن یہ جو لوح ہے یہ عام لوح نہیں ہے، یہ 7 طلسمات کی لوح ہے۔ جیسے 7 ستاروں کی لوح ہوتی ہے، یہ 7 ستاروں کے طلسمات کی لوح ہے، تو یہ مشتری کے ہی 7 طلسمات ہیں خصوصی قسم کے، جن کی یہ لوح تیار کی جاتی ہے، اور 7 قسم کے مقاصد میں یہ فائدہ دیتی ہے۔ یہ لوح مبارکہ ہر برج ستارے کے افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر برج ستارہ آپ کا تعلق چاہے برج حمل سے ہے، یا ایریز سے ہے، ٹورس سے ہے، جیمنائی سے ہے، کینسر سے ہے، لیو سے ہے، ورگو سے ہے، لیبرا سے ہے، اسکارپیو سے ہے، سیگیٹیریس سے، یا کیپریکون یا ایکویریس یا پائسس، کسی بھی برج ستارے سے ہے۔ آپ کا کوئی بھی برج ستارہ ہے، آپ کو یہ لوح مبارکہ جو فائدہ دے گی، اور یہ کمپریہنسو اور ایک جامع الجامعہ لوح ہے۔ سیارہ مشتری آلریڈی اس کی جو لوح ہے بہت پاورفل ہے، یہ اس سے سمجھ لیجیے کہ 7 گنا طاقتور لوح ہے، اور 7 گنا جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہے۔ تو یہ لوہے مبارکہ اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں 7 ستاروں کی، تو آپ ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ ہمارے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے، اس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا پتھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کس پتھر کو پہننا آپ کے لیے سوٹیبل ہے، آپ کے نام اور برج ستارے کے مطابق کون سا پتھر آپ کے لیے کتنے وزن کتنے سائز کا فائدہ مند ہے، کون سے رنگ کا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور کس وقت پہننا چاہیے، کس فنگر میں پہننا چاہیے، یہ معلومات بھی ہم آپ کو سٹون کے ساتھ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لوح بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہے مشتری، لوہے عطارد، لوہے مریخ، لوہے شمس، لوہے زہرہ، یا 7 طرح کی لوح، تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آپ کی سبسکرپشن اور آپ کی یہ سپورٹ جو ہے ہمارے لیے بہت پراثر ہے، اور ہمارے لیے بہت موٹیویشن کا باعث ہے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیوز بنا کے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، ترقیاں، کامیابیاں، خوشحالیاں، برکتیں عطا فرمائے، اور دین دنیا کی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، مسائل مشکلات حل فرمائے، بہترین آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔